Hi guys! Pagkatapos maghapunan guys, panghimagas muna. Si Mamang Gustin. Manggusting. Ano tawag nito? Mangustin. Oo, Manggustin. Ayan guys, Manggustin. Mga untag Manggustin. Yan. Kamalambot ah. Di ba nabibiak to? Hirap naman biakin. Excuse me. Agoy. Ba naman itong Manggustin na ito? Hirap naman buksan. Ayan lang. Paano ba buksan to? Sinsya na kayo guys, hindi ako marunong kumain ng Manggustin. Ano ba itong Manggustin na to? Ayan, ganito lang pala guys, oh. Yan oh. Yan na guys, oh yan. Sarap. Manggustin. Yan guys. Guys, kain tayo guys. Panghimagas stress, panghimagas ba? Sarap. Maraming ano to guys. Health benefits. Sarap na maasim. Sarap guys, kain tayo. Manggustin. Sarap. May bit-bit guys, may bit-bit si Mrs. guys. Ang lasa niya guys. Manggustin. Matamis na maasim-asim. Matamis nga. Kain lang guys, kain lang. Yan o. Yan o. Dapat pala anuhin to. Yung hiwain. Hirap na mag-ano. Ayan guys oh, sarap guys oh. Sarap! Kain tayo! Cake! Balik na lang kayo nyo. Bye bye. Follow for more, support for more. Kayang tayo, bossin natin to. Bye bye. Ayan guys. Taob na guys, si Manggustin guys. Si Manggustin. Ayan na si Manggustin oh. Boss na oh. Taob na si Manggustin. Ayan oh. Ubos. Ubos na si Manggustin. Masarap kainin si Manggustin. Kaya, ayan oh. Sarap. Cake na lang hindi nabawasan. Yung cake na lang hindi nabawasan guys oh. Kasi mas masarap yung yung prutas. Ang prutas ang masarap, the best.